आमचे एक्सपोर्टर्स पळय येताय बायर्स ते आमचे एक्सपोर्टर्स पळय आमच्या गोंया ते एक जेटीर सांगना कित्याक व्हेरी बॅड कंडिशन जेटी सगळ्या इंडस्ट्रियल लेवलाचेर जेटीक सगळी शेडीक आसपाय आनी ते प्रमाणे रेटूय मेळटा ते कितें ना आमगे नुस्त्या न्हू बिग रेटींग वयता रेट आमकां टेक्नोलॉजी आमकां लॉस जाता तितलो रेवन्यू पळय गव्हर्मेंटाक पळय मेळटा तोय मेळना अशें म्हणून कळ्ळें तुका आनी फुडार ही जेटी आमकां पावचे ना आमकां नियरली 90 फूट ट्रॉलर्स सँक्शन जाल्ली आहा गोंयांत कळ्ळें तुका 90 फूट ट्रॉलर्स ही आमकां नुस्त्याचे वल्त मारपाक आनी हेजे इन्फ्रास्ट्रक्चर ना म्हाका सुद्दां मुखार गव्हर्मेंटान तेय लक्ष करपाक जाय ही जेटी खंय जाल्यार शिफ्ट करपाक जावं बायलोदान लायक हाबर टायप बांदून हाडपाक कळ्ळें तुका मोर आफ्टर 10 let's think in broad way like 15 to 20 years आमकां ही जेटी पावची ना कळ्ळें तुका आमकां फिशरीज डेवलप करता गोंयांत जाल्यार आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको करचें म्हाका गव्हर्मेंटान लक्ष दिता आनी आमगे प्रश्न आहाय ते आमचे स्टॉक फिशींग एक्टिविटीज हांगा सगळ्यांत चड जाता आनी सगळ्यांत चड एम्प्लॉयमेंट आमी जनरेट करता रेवन्यू इकॉनॉमी बुस्ट करता पण तरी सुद्दां हे जे रिक्वायर्ड कंडिशन आहा ते आमकां जायनाशिल्ले आनी फाटली 3 वर्सां हो टेंडर जाल्यार दिसता म्हाका फाटली 3 वर्सां जाली पूण काम आजून जायनाशिल्लें सो इवन आफ्टर 3 years ह्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान आमचो बाब लोकल MLA क्रूज सिल्वा आनी जे आमचे फिशरीसाचे ऑफिसर आसा हांगा उदय तो डायरेक्टर हांच्यांनी आनी फिशरीज मिनिस्टरान आमकां एक सहकार्य करून ह्या कामात आयज हें काम जाता अशें कंप्लीट आमकां दिसता त्याच बरोबर थोडी कामां उरलेली आसा ती बेगीन जातली अशी हांव आशा बाळगिता आनी चड करून आमचे नस्ताचे भितलाचे एक नस्ताचे रिवर माउथ जो डेवलपमेंट आसा तो जावपाक जाय आनी ताजेच बरोबर जे आतां रिक्वायरमेंट वाडल्या कारणान आमी जो नस्ता भायर एक आमी एडिशनल प्रोजेक्ट जो आर्टिफिशियल एक डेवलपमेंट करपाचो आसा म्हटला तेजेर मातशी नदर घालून तेजे फाटल्यान बेगिना लागून हें काम जालें जाल्यार आमकां चड बरें जातलें पेंडींग लिस्ट चड व्हडलें आसा स्ट्रीट लायट्स आसा तांचे जे कोण हांगा काम करता तांचे खंय जाल्यार एक वेवस्था जावपाक जाय तांकां बॉक्स दवरपाक हें दवरपाक अशें ते जाय ते डिमांड्स खूब सगळेच जरी ना जाल्यार पण जे रिक्वायरमेंट प्रायोरिटीचेर जे करपाक जाय ते तरी आमचें जावपाक आशिल्लें लायटीचो मेजर प्रॉब्लम आसा बोटी हे 24 वरां हांगा आसता सो लायट जाय पडटा रातची येयली जाल्यार लायट जाय पडटा 1.5 वर्स जालें हे टेंडर घालून हें काम स्टार्ट करपाक जायते आमी पार्टी मारल्यो जायते रिक्वेस्ट केले मिनिस्टराक सडनली मागीर लास्ट पावसाच्या पयलें हो टेंडर एप्रूव जाल्लें ऑर्डर मेळ्ळी पूण पावसा लागून मागीर ते डिले जाली पूण आयज ह्यो काम स्टार्ट जालें आनी कंप्लीट आयज कंप्लीट जातलें सगळें एप्रोच रोड प्लस जेटी रोड तेजे भाशेन हिंगा जायतीं कामां उरले आहाय प्रपोजल आमी घातल्या आहाय जायतले टॉयलेटाचे ऑलरेडी इश्यू आहा टॉयलेट बांदलो त्या पासून आजून पासून फंक्शन जालें आनी 30 टॉयलेट प्रपोज केल्ले आहाय पास जाल्ले आहाय पूण बजेटा लागून कितें उरलें आहाय ते आनी आमचे बोट ओनर्स उलयला सांगला ते भाशेन तेंची प्रॉब्लम जायत स्ट्रीट लायट पोल आहा पूण तांकां लायट्स ना ही आतां ही जेटी आहा ती मॅक्झिमम इनकम जनरेट करता गोंयांत पूण हेची कंडिशन हिंग फॅसिलिटीज कांय मेळना तेजे भाशेन हिंगा सांगलें एक न्यू जेटी बांदलें आजून पासून तेजें फंक्शन जालें ना तेजे पर्पजूय आतां उलय जाल्यार तेजे पर्पजूय खबर ना तेजें कितें लोडूय स्टेबिलिटी सारकी ना म्हणटा पूण काम कित्याक केल्लें तेंय खबर ना